डॉक्टर केतन भाटीकर आणि ताजो मित्र सुशांत दांडेलीच्यान भायर सरले. वाटेर येताना अनमोड घाटार ते मुतपाक रावले. डॉक्टर भाटीकर गाडयेंतल्यान देंवलो आनी फुडें मातसो मुतपाक गेलो. स्टोरी फुडें सांगच्या पयलीं तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की हो रिक्रिएशन टोटली आय विटनस अकाउंट म्हणजे जो सुशांत आसा तेज्या म्हणण्या प्रमाणे आसा. आमच्या हातीक अजून पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट किंवा पुलिसाचो रिपोर्ट येवना. तर कंटिन्यू करुया आमी स्टोरी. थंय ताच्या बोल्सांतलो फोन जमनीर पडलो. जेन्ना तो फोन उखलपाक गेलो ताका कितें तरी हातीर चावलें. चाविना फुडें भाटीकरान ही गजाल ताज्या मित्राक सुशांताक सांगली. सुशांतान ताका गाडयेन बसयलो. आतां सुशांताच्या म्हणण्या प्रमाणे जेन्ना भाटीकर गाडयेन बसलो रोखडोच तो ब्लॅकआवट जालो. तशीच सुशांतान गाडी गोवा व्हरपाची चिंतलें. सुशांत म्हणटा त्या जाग्यार कांयच नेटवर्क कवरेज नासली. तांणी डिसायड केलें की गोवा वचपाचें इज द बेस्ट ऑप्शन. तशीच तेणी गाडी फास्ट चलयली. पण पावस आसल्या कारणामुळे ताका चड फास्ट गाडी चलोवपाक मेळूना. एका जाग्यार तो रावलो जंय नेटवर्क कवरेज मेळटा आनी तेणी भाटीकराच्या भावाक फोन केलो आनी घडलेली गजाल ताका कळयली. ताणें भाटीकराच्या भावाक सांगलें की तूं एम्ब्युलन्स घेवन थंय गोवा बॉर्डरीर रेडी राव. कमीत कमी 1 वर गाडी चलोवन लास्टाक सुशांत गोवा बॉर्डरीर पावलो. थंय केतनाचो भाव एम्ब्युलन्स घेवन उबो आशिल्लो. फुडें कितें जालां तें तुमकां खबरूच आसा. तर तुमकां ह्या सगळ्या बातमीचेर कितें दिसता मुद्दम आमकां कमेंट मारून कळयात. तोपर्यंत पळयत रावा इन गोवा 24 तास.